Nareli. Wanyasi watangazaji ngarangawe fursa mhadaniri mbeshile marhaba kabla rajari salam ani marhaba fikir kai wajibu haku o toshidari mdeplaseni mjeba yo hamina mna kaundu mrio na ovanu hawina mna kaundu ramladikani rambangar jao harma majadiliano ya hatuno watangazaji majadiliano yao ya hii PDC cha hii PDC yotsanganya hana wandu yodi mana kanga mwana gavuni ngabo manzishi jimla wa union de l'opposition Dr. Yusuf Said ngamona gavuni tsena ngabo le directeur de cabinet waimu wa opposition Abdullah Mwenye satellite parti ya Yomba Zamzam awenge mimi na Hussein si wana wa IPDC Kamalandia kijajo kiririke na union de l'opposition rikena mtafautishiano hamfarkiano fikra baina ya hatu neze parti rilio wazima arifanya uhazi yawezi kana behindi kana bekayo tsianjabu yekai union de l'opposition kansi hon bal hatomu iso hatandu wa sente wali arme sente kaula dimke wa suliban wa kansi hon ilindi nirishangilia ne wazima manaka bati nogo rifarkishi yao na bano gotoka uyonzi sheta fautia kandaru aneseba hindi kandaru anesukana umkonti wa opposition mkonti wa unafasia ze partizo ujwa ujitamka ze partizo ujwa uonesa wakati waonesa maovu ya kaundu ya wahusu ito tsanganya ze partizo nsipia imana abuzira kanzana bendi garsina maudhu ikando orlo nyosi kwa leo ba yenzima keja husu wandu kasi le IPDC daishe ijotsongeza eka nukto hamandio ya IPDC kwa jairenga hina mna hedi ze daraja za hayo ikaudwa ladhimwa ikaze ijotsongeza ikiebungu harmu mdungano wa opposition kamili bandi ya IPDC iyo parti mzaze mongoni mwese parti mzaze zahi union de l'opposition na nesente ni maudhu nyo hindini dukana gamfikiri kama harma zi réseaux sociaux beaucoup plus mono jana et décision ikao ya roa ya sinyewa ni mandishi jimla ikao kativano somad yakawonesa karari ikao ndo zarengwa zahusu ye mawakala ikao wa wala assemblée hazina la IPDC baishe zitendwa no mjibalio si za IPDC yode maudhu ya mando ya hatu ikao ndo ranadimu ritekeleze vanu osi kwa leo ekarsa ritekeleze armadakika tulishida rambena mnakaudu ritekeleze ramba ngarsina maudhu ya vili wakuyo ihusu wandu nsipi ya wakomoro nsipi maudhu ya vili yo hindini dokana usiku ha usiku ikade mfumtsano yavira azali bandi ya conseil ya hisa ambangure ngo place ya msaidie yarende porte parole usiku wa gouvernement asbabu indini asbabu duka haraka nzao ni seuzade wajiri harmwensi ya hatu ya classement yafanyiwa ni Bank Mondial yakahuja yambe hindini ya ukana yensi ya hatu ikazi wa harma mdaraja wa haizinu edu hashimanga ya pays à revenu intermédiaire
Rijerio jadiliane rioneso mnyanya huo hina mna kaundu wa hamba hina mna kaundu wa zafanyishi awenge garenjaru maudhu ya mando liahusu ya mawakala wa hatu UPDC hamena mna kaundu mzijuao yo parti ya pangia yona wakati mwingi tunafanya mna naendi ni historic mbavyo andashide wa wanambui PDC ndondo wakati rakaushangiria ye zevoti Ahmed Abdallah Sambi wakati akauvoteo Ricard Jihundu wandu wenji ikao mshangiria nuka jaka na parti politiki ikao ndo rakaya ujihunda harmazi parti politiki banjari mshangiria rihisa ikanga mweshele yao mwezi takriban hau mezi mili kejedo mjuma wabo wafanya mtsanganyiho wa wanruenji kaudu wakaushangiria zio wakafanya bana maji amekina kabana maji wanruende yabo ndio wa deklare wa mkonzi wa parti politiki yambao MCJP yo de parti ya roha usiku hiyo yamba MCJP ikao ya zadihana harumo wandu ikao dwa shangilia Hamid Abdallah Mohamed Sambi watukana parti politiki bandia ritsaha ya MCJP yes ye muwae jaula ya kwa kati hiyo ya karitende ya tena rimtsaha officiellement ya dere harme parti haonesa maudhu ya ahe rikubali karjaharaya watiri unokanga rendele yao ne parti yatu watina problem ndihara kan mupande huo bayo muhimu amrashinde waelezi ye parti yo ija ihimili ya ikililu wakati akauvotewa hawa mweja nuanduka ondu wakawo jana na Hamid Abdallah Mohamed Sambi watukana parti shaudo para maduji para masambist ritsanganyi hasonsi pia rende riwasudisha ikililu haruma yes banja ikililu hakansi hahundu wandu wanyumeni ikao ndo hajatsena wa mshangiria watuka ni haruma yezi ya Sambi wajajunda daona ikililu hatsaha banja mahadisi afanya dinu wandu wao baishu wandu wao warihada waramba ndrabo ya ukawajwanza wa dere harumwe parti shawa jotsa hale dzina la MCJP ilo libadiliwa yabudu bahanu rajara kansi rababala shikomori mrujo upora usufa atabaliri ndambwe balenyo raikambi hajibadili le dzina badila le dzina tso hasaya nyimeni akazwa dzina la nyimeni izonongo mziji onyo wa komori watsina batabutso kayo ribadili le dzina la MCJP rirende UPDC donc nous parti à kansi yona takriban makume na mili onrajofikiri kaini kansi harmaizi ya kili bandi arende yabo kanda armaze zembanazo nsipia gamjuao henamna wanda kuendelea lezipandwa kisiasa yodo pandwa kweli kartuzia zonspanga mzirambu wao yaukana omko karibu madhamana fulani yo hutsongeza uhundihana image yani na suraya ikao ketulingana ni namna ya hapa pandwa kisiasa awengenga wandu wengi waka karibu na madhamana fulani wandu wao hesura ya hiyo itongeza warende ha makandida wende harmaze election za vira wavotewa he etiketi ya UPDC yabondo kanazi ndo akauladi mwaifanye pasko tsondwa walona fikira huko ili yapondo ya kisiasa shawakabala manao kwa usutene mathalan wakausutene ikililu wakabala manao wakausutene Mamadu mathalan wakabala manaka usutene Nurdin Burhani donc wandware ndi hama depute na hiyo si tambu iliyo haruma ya UPDC basi chayo tambu Kongo ihundo haruma parti zinji leo mtu jorenga misali na mnambie mndu mzima bana ujosibutia ya opose
ijarusi mwana mshwa azali ekamba ngwanzo ende candidat député harma ze election harma liba vula hambu ewondo jo subuta mopozi kabati oti pia ngwa jo nyama batende wende député ala tino ni kamda zamanga les akoli jarusi ti politique ti ndo politique so comme si rambo namna kujibalia we technicien ba donc je erreur ko zo fanyisha yo mitali na tukanza nionese kesi wajibu wa miwasista mwaze ndogo donc awenge ilikana wajibu ya ufanya hazi hakunda sino ondwao bandia yezi ya ikililu ilawa waja yezindwa jina shaizo nda kauladimu elewe hiki wala wandu warende ha wandu wa pouvoiri wagute pouvoiri watwanza pouvoiri walao matsoni na wafanya hazina hii rifanya hazina hii sonsi pia yode mana mamadulewe yatio presida wajukangone pouvoiri yoyo abwengo onuko na ushinda wastahamili wakiharmwe opposition kwa tujua ujideklare ukango harmwe pouvoiri jezi tendo zao pia za kufanyishia haina mbonsi pia kaulao abasani bak chandra juice emane UPD soturenga decision ragoma kati yote jehunda leo hingi swadakta iladimu shabanu hariye ule lo mwana doanzia msaidi ya mlele atekaba liriakili ekashindi humjere parce que ça baliriakili ngarambuoke ma député wao wandu wa Roma manda ya mahamitsano wende hata maudu wa rohao abakati jonga joba liriakili ndini yede mana leo ya UPDC ya bureau politique ya UPDC ya Gantz wa hadis ha amri za secrétaire général ikau kativan shango bonzi wa hadis wa fikiri wa zamba waambie secrétaire mwandishi jimla wa IPDC ya ukaizora fikiri dokema depute wanu wenye ufanya zitendo zinu wahenda wajitoe sharafa ya hao wajitoa haina mvua kanizo warenga waziba mndu mzima rijua kwa wakati atukanizo habaliri hasamiza harengezi hajinikayo fetuze le ajamba hanikiwazo nyama depute ikatujuandu waunga rohansi wabo za barindi ni donc home konti wa IPDC wambo andu wao ngela dimwa suspendewa haruma ye parti en attendant haulindi ya usoniho kartujua izo wajua hiwafanye ili waswamihilwa zo kartuzi jua sha doko wakati we hija ye conseil de discipline ya he UPDC wajo kansi wambaze nrongo yede jo urenga ze karar jimla za huandua yede jo amba ukava sainu wandua uraswami mana wakana haki haungari watu wao haungari wazia au harma muja fulani wandua bali hapo mwiso anzani kaze kifarmwe swala hii msho shangaya manar mwandu waonga mona ukanga hapo mndu kwenda lazima kile udi bali ya UPDC au kweli karo anzana ngalie Kasina Abdou-Seyni ulio président de l'Assemblée Léo Abdou-Seyni président de l'Assemblée Léo y avoir moi IPDC kwa tu compte autorité mhu e kati Abdou-Seyni shaye haelewa ukana ngela dimu ya kenzi yende namna inafsa moya hae manati de parti namna nafsa moya hae ijoja arrange hamema hamitsani inu ikaruha président de l'Assemblée ya henti zi alama hodauni hae ya ukabanda wakati na ka président de l'Assemblée shati henti zi alama harmo henti ya unesa ka wakati mina ka président de l'Assemblée ngwani beba hati ya ukamide mzuani wa maondo na ya président de l'Assemblée ya Komoro tarehe yangu ngejoni hukumundu na wonja bange jomu hukumunai ngamu mrotizo nyinyi yonsi pia banyima journaliste mwambe kange jomu hukumundo au nge jomu hukumunai chasi isi politiquement garona okana e manda e hisa ele dina na Abdou-Seyni lidungana ne manda lende zalo kalna kambaba hanu isokoyo yo regrettable ya uma jitso mahu donc abenge yede chatsongeza ye decision ikaonga mjomrometia niyo vanu mwenene makaundo ya nziwa ya sinyewa ne mwandishi jimla ila ti decision ya mwandishi jimla waeche ila irengwa ne bureau politique wa isumetea ya mwandishi jimla haikubali haifanya akama akabo haisinye
awenge garjo ndeho mwishiliani masuala ya husu enokutwa hiyo ranzi kangabo kakabati abo garjo nda harimo point ya bili almuhimu hiyo de chatsongeza rakapara na banu ili rigeri eleze ezenrongo hizo hena mna kaundo ezabira rimweneseni yaukana ila ti decision ya nrabo ila ti signature ya nrabo ila decision ya rengo ne UPDC bureau politique ya signewa ni secrétaire générali de déclaration tsenu ngiovanu ngamonao kema député wa cité wa mazina yao ukangabo Abdallah Hamadi ngabo Said Bakwa Tumani ngabo Isa Sulemadi ngabo Abdou Husseini ngabo Swafa Hussein waudwandu boko IPDC wa suspend kwa banda jojuzi sabalanga ma député wa satse na IPDC non balara miara no adunga wala kwa jakarma IPDC wakao sympathize ne UPDC donc abenge karja jo fumba mazina ya wandu jabe shabala ndo kwa japaruka IPDC wande ma député kawa balia de zina la IPDC ikawa halifu shake na ukiri rikaze kifu harimo nukutwa hiyo rane jarenge furswai libeshe manyasi Suleimana député Suleimana marahaba ne namna ya Jonesa manabanu kabati ndongo njema hamande ni kwamba husnul hatima nduya hisenro amnege fursa ni Zambe watina kaurata yonya tipianga mzijua mka hunatanya ma journalist mdohamba yaka Suleimana ngufanya matsatsaliano wakati mwinji wabira Suleimana ngufanya jao Suleimana ngufanya jao lewe confirme yaka Suleimana mwana watwania ujue fasiria parti ya tuhafilia ya balira ya tsaha pouvoir awenge ma député wa IPDC pouvoir ngamwa juao et ma député wa IPDC parti ngamwa juao ukamongomao Suleimana awenge ngari mbeshila wa marahaba menji adzina la parti haledzina la huando tsipa lodingoni hiyo rimambia kazi ndongoza fanya zililingana no mala ni kaundo ya pua rangu fami hundra kabila hundra mji yode nuktora kanzarionese ulinda rishidie masuala ya hanyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namna salati. Muhammad Hassan Lafon. Zandani ngaribishalo marhaba kumar kabisa mana sina wakati wingi. Kamza kwa pale mwana wa madazim. Na banu bashinga boenzi nyindwa jina walona namna fulani cha siwa sana juanza mdorongo wa bani. Fikirika mimi personnellement sifanya débat contradictoire wakati wa president Sabina president Ekililu dambezaza kamili wa ronzi pia kahuja baada ya tukaanza yaje na yende ala dimezi parhan lele swala la hangundo kaya na ile wabo msuspende ma député tujua ka suspension hiyo ya onisa regret au ngejoka na impact wasenmondo wao kama suspende ne effet ala mi parhan comme j'y référer ne mi konti hatu ya ki ngazija surtout mre comme jini mjo ulabwa hula parce que toujours mi jakingo na mroju na mrombani haunge na wala mrala bwa hula hende hundo jina est-ce que nyo mona kange jo kana effet suspension hanio armand wa moi suspendre politiquement bien sûr les à la ville et UPDC ba nurzambao ndio IPDC ila ya wakati ila haunga boze renove haunezi modere manaze partiza tu hunu wakati sudukenda tazika modere otoka kuna regrete hakuwa tanke mbu dona mami njaishize no nde kuna one front democratique e mahaile arende ha modere ngalewa na wala ndo wana komba ku donc zengozo zirende ha ma mone courant harmenti hatu anunga tumu kana partir kama modere wala vurula ipende sengio na naje wakati yo mimi handani gamjonru husu nimwambieni kana yaribushira bahati njema director wa nyimeni wa ORTS manama usa ukauzone savo regret ikaundo l'union ukaya karjaparo para ORTS harama ikonsi ya hatu niwambie kati jao ORTC wakahuja
fanya conference de presse nsujua ngabi zinji banu ye ORTC wakahuja oja orenga shae defu yakofanyishiha karija paroona ye image ya tulwa ORTC donc abo karija kaporumdumizani karija porudumize ORTC ikawipara ikaihutajia ikahuja sha eze furswa zanikiwa ye mujiri mimeni ulio armwe ORTC yazionesa ukana haraelewa nguelewa ka eshilio katsido na ndongo katsido mlao tare banunsi lidwa tena zati zalwa ngamlidwa nife zoniomba au nife mahaminji shahawe matsena msikama haminji shashonga donc abenge ye hatsaha ya ukana hayana mkonzi hatsaha bal hakikaba ya kujorganize majadiliano na jotsaha ye opposition ichi ngarijibuo banu ukana ngarijo huji ikaritsa side IPDC ba de opposition kabiri ngwajo ikarifanya majadiliano ngajotidwa komorwa ishi badizo ndizo sira tukahutajia wasinamba tabutso kauyanza donc nide mwakama jidumiza ho marengweni manaka mjaka utia zendongora kahamba ngaromba mungu ke mujirwa nyimeni ngarimbeshida marahaba tena emujirwa nyimeni yarenge ORTC kujorenga ezendongoza hatu yazitie ekaenda hono kangu zito namna fulani izo edo ujuo yede hazi yae karna hum tarumu kabati ba hono rotso filtre manrongo za makali masu alekaundo ya uzisa ga mambokana vala kabati ndrongo nziro harmwesh komori hatu hamadu andrutso ambaka hulabwa yede nziro hulabwa eola nini halabwa emana labwa hindi namnukutsa ya jesha tsungeza labwa amfikirika ye punition enku anie hukuma yenku ya dawa harima depite wanu dokuwa komori kwa joke ma depite wanu kwa jawonesa uwatwania kwa jawonesa uhanza yensia hao kwa jawonesa ukabanungwa parteneo harima parti shawaonesa ukana shwanzao linafsamu ya hao wendi wa negosie kartujua niko hindini ngabalo mwisata ngabwa wa hadalwa ya ukangwa joka makandida maulu manao tima kandida ngwa joka harimo shwa ya azali watufanyishia vote zonga mzijua ngutsoshwazise harenge mndu wa matso bahana donc wa joshwaziswelo wa kema deputy arma mabavu yao na izondrabo wa joba ngudo kabata no la hon donc yendongo enkundiyo ikawa ono kabara ketike jawarenda ndongo izo ndo ajua she muhimu karna ujuar kana parti politiki wando afanya ngoto tsindizo ikeka range ze satwa za ladini ya bili garjo hambia ukana bano ekahuishia wando ende mwendo hatamba ukana wakaza modere na tijiri nire nouveau na ontipia balela tinongo zinji yuhamande zinza jiri bano sikwa leo yabo bokomungwa jandia ngwa unazemanye hanasi Abdou Seidi ne shama shahe wajojondo wakaze IPDC renouveau e ujoka waziando komungwa jandia ngwa shidia na ngwa hadisio ndondo nazadi ujuanika ye PV abakango bala tomiso wajoja tawa jawari wele zina wambela hao eskarja tsona jama dia shafi na mwini jama dia shafi kaja tsobu hamwini RDC jama dia shafi na kandidando ngena mdundo bia vote watso za RDC lo yakubaliwa officiellement shabaka kamkaribu mwazali ndani kwe haki shaumdu kwa tawaya ka kandida ka jamda ta 0.5% zungumzi jo yeti sekrer mam no ndani kwe haki donc aweka wongo anzao ngwajojo kaza IPDC wendo mahakama ngwajo hundre haki wambe kado wenye IPDC wende mat konga sarma sigara mbula nao awodo kaza IPDC renouveau kwenda mnando afanyao hawarumie sagesse wa créer parti ya hao jawandwa jina waenda wa créer parti zao watina koma na nwando leonga monao ya ukaya Abdusefu akarme radhi aroha kamjua kwamba kaprosh na Abdusefu pia waroha wajawarangaria honu chakwa jamba ngwakazao radhi kwa ndo mitola ya hao yejokiri mauda Abdusefu ya kene parti ya politiki yonge mreveneu de droit ya kene parti politique ya watina batabutsu kayan. Donc voilà, wafikiri kama sijibwe masuala maili ikao ndo wayauzisa awenge tangabu na suala la tena voilà.
alimbana wala wala makatrala na huja waka IPDC mbili kabajaka IPDC mbili wakautumlo kabaka IPDC mbili au wakaondu waka nakla ya hawarmo IPDC donc tukandani ni jomba kla hiyo ngide nyina horenga decision na ndondwa ikidido na ministre Abdul Karim alimo decision wa njia au kwa njia amujibu armani swala hilo ikililu kaja Paulo Kadena Abdul Karim wa IPDC hao ikililu c'est le président d'honneur wa IPDC et qu'il est jusqu'à maintenant jiaba tabasan wala Abdul Karim mjajua kabwa IPDC hao wakajitsengeleza harmoezi wajitsengeleza tanda babi ngojotsa handa muzise ujue kangena IPDC hae lizinana zamba bantu ketuzia shendrongo nzima nazo njibwari mwa shendrongo izwenji dukai kililu kaja paroka ya Hadena Abdul Karimu wafanya ndongo sinzola haombali ikililu garmo IPDC atelera zamba wenu garmo IPDC bal hatomiso ema gouverneur ema mawakala ikaudonda voti eno inu ngamzambu bantu no wazishi ngondoko winji wakaribu mwa ikililu basi lera la lonye inu namna zambulo on doit jina wamfanya mtrahi parce que nous trahison haute trahison donc tsonge zandwao lokati mjusubutia bwe matsu ya laulie kililu fetso kamba ngonda hadisi no godana donc nari skena barara zonongo za kambanziani shakaba japoro kaya mahadisi ya ikililu ndondo jina bwa IPDC hao ya IPDC nzima ikililu garmo IPDC no batsina batabu sokauya Ibn Muhammad yafunse ikatele wando vanuanu wadumbizi wa temporairement ani harmomo eli hamuda katele wasuspendewa wa temporairement hamuda katele wando zo hamba ili wende wajite au kanani jwe masharti au condition ndeni kao wajuje wa mwelesheni njurudi mwarejeze harmo IPDC yo karna subuti rambe ukana paka wabalia condition fulani amanga ngari faria ondrongo rambari wa suspende harma muja o muja hindini wongo jo ujahena fasi wakati kando lono ye conseil de discipline wa jo reuniseha watanganya ze éléments antipiques wakati lono nungarmene enquête en interne rielewe eshatsonge zandwa nofanya zinongo zingidi shakabla rare jaile wazendongo ho winji wazo ri prefere ri tsugua ya ukari wazi hamuja armeshama ya conseil de jomba sisi karnamba ukana ndongo fulano raplise nga jotsongoza wari jarmeshama karna uzamba izongo kaja zamba izwe mwinyi wayo kanta jifikiria par rapport shatsongeza ya suspende wa hamuja au namna kaula dimu ya corrige watinamba tabutsu county ni hina ndongo atuka tukofanya shaifo e conseil wa unane e conseil de décide watinamba tabutsu county. Donc voilà. C'est combien les députés? Wow, Watson. Garjom ni kane liste ne déclaration Watson ata problème. Wow, Watson. Shamsuddin Said Maji alwata. Oui. Swala langu alirejea armaya ya ho alunganya ombabe armaya ya ho wana mabana ya husu ulamhanyisi ho wahe parti. Garjoka Abdul Karimu ministre mzamani Abdul Karimu heni wakati nyinyi jupo henda hula bahe hadungu jahula a participar mazi asizi a participar mazi ngo pia na nyinga mwambao kaya nyide mlone parti yeye katsunjar mwaye parti no ambao hatrahie parti hani katsunjar mwaye kaliteini Taribu hakimu wa suspende wa tolo hale warengwa decision rangu hale ya kautowa Abdul Karimu Salimu Barbo etc. Yese irengwa rangu hale donc wa ukartso vumbuwa leo wakartwa konto andwa parti wa watolwa hale wandwa ha donc abatsi mbatabu itsoka uyanza gabo kabla rajidar mai nukto ya bidi balati kandari wone sendrongo juzi mana entsobi lifanya reaction par rapport ya sendrongo si alafu mongoni beshe masuala fikiri kama juzi namna kaombe ya jibu mwanama ubedi ngebanuka jartsena luzisa dompashi wa Nurdin Burhan sizamba nondo ya ukanurdin Burhan autorisation au voyage yahe iroha kabla rahaye womparo wahom konti unu nazali rahoja fanyishi
ya autorisation yahe irohwa le 17 août. Donc womparo wa mkonsi unu ikanso shelia na hii afikiri kama lofanywa le 21 août ndongo za hedilo za. Donc aboye ça n'a rien à voir, ga me reconfirme encore une fois ya ukana kabatsima hadisi afanyishi baina ma député fulani dinurudini ya honda autorisation ya rohe zenongoza zifanyiwa shimahakama zikubaliwa shimahakama watsinabata butsoka yanzu. Donc abage upande oga remeshilani marhaba ngarjoto wa decision ri mikeni yoban yomna nukta mtina tukandar moneseni enukto abili hamena mna kaundo do rasamba ya ukana yefumtsanu ya bira yefumtsanu ya bira bandi ya conseiller hisa conseil des ministres riono azali amba ukana leongure ngwe place ya msegi ilia onesi zenongo zala warme conseil banga wondongo njema za hunda ensi eze nongo za njema za hunda ensi wala wa mrongo hatwa ya lawa harma ye Banque Mondiale msamba izo ya hamba yakawonesa ukaikomori heso arafanjema ikaundu ya ibali yao yeye nwandwahe itongeza ikomori wa hundu jaraja harme Banque Mondiale ihansiwa inrambao pays à revenu intermédiaire. Awenge enukto irono kaka iriri vumbo sikwa leo rejini kwa wakati yandera tsari juwe shendu shendi vanu tsi wo ukaziwe jaraja yo hindi ye revenu intermédiaire yo jaraja hindi ilondo ashindo leo sifanya nanu kutoa mtitiban wa na phrase afikirika wararunda WhatsApp njeni mnikenyo mde mwangalie msomo izoti zangu mitsina hamba izozi hai Banque Mondiale Banque Mondiale wamba ukana rangu umahaziwizili na kume na ndaru mahaziwizili na kume na ndaru ezentizo ntipia haina 1er juillet mitini na hamba ambao de Banque Mondiale bana londo jowele wazendongozi omnyanya wazali amba juzi mfumtsana la mnyanya latino kuzuna tamshinji kasina tamshinji mwambie mizo deze kweli kasina hata mshinji gamto joza baba nupia idimde mwanketi mfikiri moneka kweninga bomshinja zendongoza unaelewa. Donc le 1er juillet chaque 1er juillet à maha ezeti zo évaluer lo na banu enamna ko évaluer enti namnaje banu zeti enamna kao gabwe haluha ya hao wakaya hindu ambao des systèmes de comptabilité nationale yoti ya Comore le système de comptabilité nationale yo rangu 1968 y installé rango mahashiri na majana shenda na mengo miranjaro na nane e dunia kamili woji baze nezendrongo hizo waonesa enti namna kaundo endao e swarafa ya hao namna kaundo daraja ilio basi Comore hawe Afrika wakaurumia system hiyo. Donc unda omahashiri na omahaziwi zili na kumena ndaru wajawa ivola basenge la dimurbe rube evaluer esensi rone na mjara jailio basi wende wakaza jara jambili harmaze ntis kwamba ilona revenu intermédiaire unazala danza jifari nyo hiyo omdukansi harme jara jambon omdukansi ikarme jara jambon dekana haina mru haina raya ulo harme tsila ke jamba de na fonctionnaire joilo na ndondo de haina ranya ulo harme tsila ngela dimuo ya ukana ye marumio haumyeshi wahe harumo maha ngela dimuka hashidi bushbaji jimizia à peu près 1036 dollars na rambe 1000 euros haurambe zihujana harumo maha yele baindu ya rengao harumo mshara
arma zenongozo ntipia avata bala tamnation chege gejuko gejo evaluelo manamba de maranya wa hensi des habitants par habitant. Il y a entre 1036 à 4085 dollars par an. Yabo e kardo anzara ngali na tsorenge jaraje ya mbwani 1036 dollars 1000 dollars au ay 1000 euros haina rayam komor kango zirumi ar moment yawe kardo anzara ngali so rafa hiyo na risise e maranya wa komor na meke maranya walio komor jabado walio France maranya walio komor e karo arende kango zima jana mfukare 700,000 habitants. Gela dimu karme 700,000 habitants yo hena mnugu shidwa hundru harumia 1000 dollars ay 1000 euros har moment. 1000 dollars 1000 euros har moment. Rejer mamna calculim titi très simple. Harma zenongo hizo. E kam ndugu fanyo hasi. Ngam jom shahara komor. Yawe kamdu imana ka emruo gela dimu yarumie ziwi zinane na majana maili haina mwezi. Ziwi zinane na majana maili haina mwezi. Na tuangalia na harmasis umalaoni hatu. Dahulona wanru watano. Woimrumshe, woimrumme, wanua na warat. Aboko kuna mbai hafu. Relwana ndondo. Wanru watano. Woyim demrumme. Woyim demrumshe. Na wanawara wa wanru watano. Basige la dimu kana harma mwezi eshe hindu wala dimu warumie ngela dimu ike takriban ziumengo miraru na zili harma mwezi bahike jara jaje waswili yode hatsini ya budoba hanondo ambao kana gwa harma ye pays à revenu intermédiaire shahanzani sikemule manake la dimuni bule masualaji zozinji za hamba bando armaze nongo zini mtushanga shanja ribule masualaji dimone seni kazi nundrabu ndrabu za tsoka hamba tsona tamani dukana ekaleo mimi na ubeiji harmu maendeleo ya bonze da mimi na ubeiji ekati janga mu yo ubeiji amtsomuyara jana sidelilo paragezaro mashibina jam tijabo bei nlibe ubeji vanun sina bobe libe min sina bobe libe min sina en sarar ti shaw be jamba minga mi millionnaire ya boy sam jomba nafas sam tinamba nafas il faut libe sera jana zangu bobe awutire ngeza kami useje ubeji mimba ubeji ral jana haina mwezi ni umbara jana ilianshi en sarar jangu ntolopo wa ukana abasanu nga millionnaire ngam jomba zera jana millionnaire sinamba zera jana zangu parce que sangena ça pas la peine ay sangena ya mumboni ndende amjona tsayutsina ulona bezo kanomnika zera jana ngajoka na mana ya bumala na made club de Paris mala nikaunu rakaupara rakahunda misaja mingi kana hunda bandongo tsoka uyonzi ya bwe misaja ya joka ya wandu walu harumo mtsini mwabo ya jomba ngejana hunu ngejomba na tsideba wasangwa inshiondo ndo kwa ina rayangu shindo harumia zibizina nena majana maidar mwezi haina raya mkomori ke jomba de mrohasi haina raya mkomori donc yabo hajaka urema suri litsona tamana c'est le contraire akanza akaudzia inti vandu vandajina nengega bandu ala dimware mesuri ngafikiri kade hizi ya ikili na mamadu manaye etsi hatu ikaizole warme dunia kamili mujama hakume zaidi kataka unda pre njumao manarika wilo mapesa menji wakati rasuli harme jara ja PPT yo eka hikma ngungyo njema ikaifanya décembre 2012 raiponjewa raswamihilwa 80%, il y a 80 sur 93 milliards et komori ya kawili. Yodi atsongeza leo, rijojo upatiwa, yodi atsongeza leo, rijoenda vahanu ribezanya za hatu, rebenga riniko mapesa. Kawatina mnendo jina kati ndio. Karjare mambo irira re makamjo ndaga ikililu ya renga mikro, yamba longa mnenge place ya ministre
yaka kunambia porte parole wa gouvernement maja abdala umseji shahida mrenda miamba mzeno gojo kanze iko la dimu ifetewa wakati ramde jarajai ile onga tsoko jaronde picha landrabo ditsona hatamana boku ika waranzana nje kwa msana ni banarme hadisini namnachi tsoda hawaraki funja ukazaki banu hamandela na hababan ye système kunambia le système de comptabilité nationale il y a Kaurumishi à 2008 il y a 1968 wajaba tola nyumeni ya 2013 haurambe 2008 manabaro ya nyumeni iyo ikautanganya zinongo zonsipia basi kama mjona harme calcul yafanywa banu pia desina kwamba ye commerce kunambia informel dans moi biashara taka comptabiliser manje hiyo irenge 60% ya valeur ya hizo ndongo na yoke tutamba bado kuchukua wenza mwe serikali hata nyumba hizo nyumba za wahahun haina nyumba ya waha ivalorize wa kama nge wajirisizi wao donc dabdo manga leze nyumba za jaya shindini tuvumba shindini zito ulalwa zanda zabalwa gona za jaya fumbuni dembeni mijini onti pia wala ngo Faransa zenye bezo nsipa zikontabilizwa zitulwa kayo valeur ya mkomora lonio komorika wajaha maskini yentiyo maskini hena mna riende saunani sisi madhamana rdongo kaya cha komori hatu tsi maskini parce que komori hatu hunu haina mdulo made famioji demerde wambahis e sirikali katwa tariani hena undrabaki e famioji demerde wambahiza sirikali katwa tariani wa abandone romsomo resante e sirikali katsiao sindai nubahi des sirikali zontipia donc haina mwana mkomori ngena babanu bwa hebolala yotsi maskini na haina nyumba ivalorizewa ketina kaya nkatsa ketina kaya toli ketina kaya hurwa ya yani yode mana le fourchette ilo la jaya la divisewa ne population ya komori ze valorizo zontipia ya jahundakana effectivement ngarsar ma valeur ya haju abotsimwe les anbabtiti chulisha tsunza za haja shainga mtoko kubali ya ukakweli har majara jaju mtujue ma fonctionnaire ngwana mezi mingabi kwa jalibwa ngoshio mezi miraba e ma retraite tujua ngwana mezi mingabi kwa jalibwa ngono abala tongu se mafundo déclarer grève ngono kabati unono kabati ndongo tsoka yonzi rwasula majara jamandio ngamkazo kifu harmenu kutoyo imambie nukana e Chine deuxième puissance mondiale économique de Chine docteur Ngevano ujoni ambia kati jao parce que zia mambo ndongo uju tale wandongo nsozi maîtrise la Chine deuxième puissance économique mondiale yani harme matajiri walo harme dunia kamili leo bandi ya Marekani de Chine enga mjwe daraja Chine ajikaza kajajikaza aboranzi kati yabo abasena hanjarma système ya nyimeni tsela ambao les pays émergents kajajikaza ndrabo ya ukange yabo na hizo ndrabo hadepaso bani yabo hule yode jawa nkuya hina Marekani donc mkazo kifu mwanesenukana yabatani isona tamshinji idaka ufunga ensi gonao ajaka utolia pawa shaizora jomea rambi ya ukailati mwazadwa katilo no ya renge sanction ya conseil économique wa parce que le conseil a besoin de nos îles il y a une sanction le commissaire général au plan ce qu'on doit faire zinrongo hizo let's évaluation fanywa ni banque mondiale tu shangaya il a ifanywa Komori wa chez banque mondiale wa ivalide na banila wio en 2013 ifanyiwa ijene zinrongo zonsi pia yele chez Mamadou aba suicide na jikazandrabo hairejete shahanza ikega rumao yesi handrabo donc wanakubali wasinye wajangwa jifahario harmafu nuka jifahari harmafu abunga mbulioni musema swala ina mnakaondo mjokanza musema swala harmano kutoni aweka doktori kwanza ni complete bagabo doktora en economy ulo banga yafanya zima la nungi tsinda mustarabu haku hanami abunge haku ya hamba ya rectification na hamba tse Assalamu alaikum. Waliotsiruhusiwa ni mwana mara zida amrongo shabashinu nele bande za fikere kao
kajazonesa nozo muhimu haruma marisia vanu wondwendesa ntinu itafsirini kao revenu revenu intermédiaire retajiri fasira retajiri yani walio jana rika haruma lekungumanyo laezanti maskinaku abasar lawar mazansi hizo jana madaraja nyura jina yabo pays revenu intermédiaire yani retajiri alafu ndio uniswa tena ukana inu bahati nkuri hundu hauka basa gadiro kupesha mapesa menji yadiro renga muda mwinji oliza ojiro loba nini ojiro loba ndokana zinu zimkinishia habu yakana walobo nzengu abefela zilizo watu hamba kwa rafiki kanu tajirun kojaja hema duliyat kojaja hesa sermishao he biasharatu ya bonzo kojaja habu ya kana gabuduzi zinji zabulwa zilona zitoo zirangwaro haze waliba sha undum saada ulaw bonze ne fedha ya wala wa SDF warere yao yundi atungeza nyambai shaban kajatajiri haya yambwa por parolo ngimeno wa serikali ndisi wao ba abokana usikinu mungu zaba hezi bimwe zabonze harmaru kume bese wairi lwajo wazio kana goma maskini shizo ya dua za tuhamba harumtala uo ya uvumbo wa Bank Mondial wafanya mtala kwa ilo usikini ma sha waone saukana badi utajiri ulio utajiri sanusu usikinisha nusu yani yabo ngabo wandu ikundisha wandu ikangwa jondro kana mwamalao wenjeza wakati kao wanro jina do wenji uvunguzi amjanga sikiti hao hohuja leo onro jibuwe wajagare handongo ikao kweli kersurbelia faida abasa haukaizo komorwa lo tajifazo ndokale dimala nguhe olozi wanguhe ilindi wandu wao hazi waweze nivambali nambalie wajue kweli watajirie hauka emishara hao zila malo honrao jesparani izo komorwa lindi yao dokana hakika rlawe harmo mezi mwinji ikaungo ajali hatu mano mezi unu onradungo ubyaziza kajona rage ratsema pesa kopije jerumie ins alama yansi ikao ngechibali yao enamrala amjoti mizi nambi yaukana vafanya mitwana yonesa ukaban gabo zingiri zinji za usenti inu harma miva mitano abo fragilite hiyo ngetsongezao ritsipatwa mapesa imana mjorenga mine harma miva mitano tukuroi dema kama katso ende kelela dini wataalamu wakubaliana ukana mahakama katso ende namradi nano mwende serikali kanga bondo sam kurumba ukana zendogoga zendaworo rabo mahakama serikali nana hifadhi nana letumo hizo zone sio mamitala yoka entiatu badingo harma hatwar hezendogo hizo abunge leo jarambo kana gasarma pays à revenu intermédiaire classe inférieure ukabo uzade ata yonde soenti ngurengo micro yabo hemse mwana mamsaidie place ya skodima ya shangize no izo communiquer tosha katso utajukana yonde soenti ya renga jari jazize garamba ukala hakika yabo henzi ati ndiyo ele tumo la hensi na languhe bayo ndelishawi rodoliwa
asra bezimira kweli kadjaliwa le tumu la insina languhe ile ma utajue maranya ya jue ya parani le tumu la insina languhe ile siyo ijue itajiri sha silewe misaada zako rabonze au wananyaswa zako baza madahunu eke abo utajiri watu ukaensi yabo. Salamu alaykum. Masuala. Le 13 serikali kwa fetewa ilo intermediaire na zumamba wanu makazi na kawanjia hata ukangwaji hudumu wafanya feti kuu baada ya rais Zambasha wajihudumu wa sherehe huko avant fikiri kabubeji ikanda kale 13 kwa juhudumu wa sherehe zenongo zinu dabuka gamfikiri harmando enza imani za maendeleo wakafikiri kama naomba ndongo njema abenge kwanzo haina kama laanja godwika mnungi harma wade ikamdo hao numdu ko humjibi ya hajote ngweni kwanzo monese ya ukabalange mnono yunda atamswa jipo zenso itonza jua tangono atangami ufanya sport yodi namna iti tabu ne mashakalio banu ngwanze kari banango harma ndongo za wonese chayitsi nungo za wonesa ufahari hatamba nungo tsoka uyonse ngambo ndongo banu la ukana karjeti ya bobe banu wa habidi wa mandari Faransa wa habidi wa mandari Faransa ajikoka Faransa antujo bale datindeni amuraji mois de novembre basi mois de novembre yo wiyo wajusi wa mahakama Faransa contre eta comorien e fasilia bo hindi la docteur ya zone savana dukana banu mjeni oja investissement pesa harmati dikanga wa mahakama ya lo harma weu ya urahatifu wafanyeze nongozo tsipaza la dini basi wandu wa juse dossier yo ka novembre wandu aderma mahakama na otsi wandu wa komoro wa jeni iyo hanza waonese wandu dukanda mu mandari yao ya ukabati mjusu butaja ba lepitusi wala thumuni ya jambe nguli vurzo komori baadi de matrafika wanazaro blanche demandare ndo dugo ambakari ka harma table ronde c'est table ronde gari ndo harma conference de bailleurs unaelewa yao demandare ni afungwa conference de bailleurs de fonds yao mandari azali yafanya Morisi ya toma miliari menji wakula ma miliari menji kabasa tariali ya jabana tajunde leo juzi ende Faransa enda dalu aringema yote iba kwa yaba wazungu hasabu sa 50 millions kawana ukata 1 million jo wasudi komorima bo shao bala mwanzo oneseka hare ngwandro ni makiro unaelewa gonde armamandari Faransa ari conference de bailleurs de fonds ndutenda himisa mahakama ya kweli harmansi ngemda jamba ngondo harmala sema bailleurs de fonds ja konse amambo ndondro ban ho effort yemdu jojato ema pesa banu bo docteur izongo zijuana mi wose un trafiquant yanza blanchisse ma pesa ya ndrabo ya lona yo do josbuti abekana de la kwamba qui ne s'hasarde rien n'a rien et mutosbuti arenga risque yekana mbandongo tsuka yo tsikaundo ibunda waudondo ajojaba chaka mnaona bailleur de fonds asa kweli wa Faransa ujo jarmen tsinu arme conférence de bailleur de fonds yo zone rabo wushi utsona tamana endala tsoma pesa bali ujomunde kai conférence mahakama ya bunga donc abenge ngafikiri kama zora habazon tosha kangwa nzo afanye ngwajala ngwa unaensi wafanye zo wanzao wafanya uzinji shari kanza rijabanu arimishlan marhaba wakati rawisa da sinani monesani decision rengana IPDC ni chatsonge za kando airenga rijari njia haruma yenukto abedi yambao ukarie komori kazwa pays a revenu intermédiaire reneseka mjakala utsona tamana ubanu kaundo rilio karitsi haruma jara jamandi yo womnyanya huo ruone sahi namna hao na wajemrubanu awaritsa hebera kensira mbeza kweli karitsina ye makamu ya wasudar mejaraja ikaundo ya barjikaza ikawende wakalkule wafanya zibaze kalkuli za hal bandi ya ukana
Vanuna Bakari Afrique, système de comptabilité nationale. D'ici 2020, il y a Afrique Kamili Ngwanza synchronisé yo warumie ba warenga warumia unumandoni inu 2013 mamadwani kwa isinya iharaya msia leo 2013 na bondrondo mamadwani kwa isinya ikubali iharaya ye komisaria general au plan wa irenge wa ibe haisinya wa ibewa renderni kwa mkirita siulu jitar mazinkilinko rutujanga joru handini abenge kawa unokwanga na mapesa nzoa ya lati usiku hiyo ile 13 na wafanye shanga jua kwa Komori wailewa ya kaunu myanya maisha vumbula anu kati Komori. Wassalamu alaikum. Et document c'est nous comme j'aurais gavo.